This morning you were talking about the space of awareness. And esta mañana estabas hablando del espacio de la consciencia. At a certain point I had the feeling that what I perceive as the space of awareness in fact is still an object. Is not yet the space of awareness. Y en un momento dado me he dado cuenta de que lo que yo percibo como el espacio de la consciencia no es realmente el espacio de la consciencia, sino que es un objeto. Yeah. It is a more subtle object, but not yet a free space. And I wonder how to deal with it, because in a way it seems empty to me, but... Es un objeto más sutil, pero de todas maneras sigue siendo un objeto y me gustaría saber qué hacer con ello, porque sigue siendo un objeto. If I were to ask you now to visualize or think about consciousness, si ahora te pidiera que visualices o pienses sobre la consciencia, try to do that. Intenta hacerlo. Everybody try to visualize or think about consciousness. Todos intentar visualizar o pensar sobre la consciencia. So what did you think about or visualize? ¿Qué has pensado o visualizado? Microphone. I don't know how to say exactly. It's like something like very small sparkling stuff between what is there. Okay. No sé cómo decirlo, es como algo que brilla entre medias. Okay, has dicho suficiente. You've said enough to let me know that you are not thinking about consciousness. Has dicho lo suficiente para hacerme saber que no estás pensando sobre la consciencia. You were thinking of an image of consciousness. Estabas pensando en una imagen de la consciencia. It's not possible to think about consciousness. No es posible pensar sobre la consciencia. I can't think about consciousness. Yo no puedo pensar sobre la consciencia. In fact, thinking about consciousness, trying to think about consciousness is a very good meditation because the mind comes to an end. De hecho, intentar pensar sobre la consciencia es una buena meditación porque la mente llega a su fin. Why is it not possible to think about consciousness? ¿Por qué no es posible pensar sobre la consciencia? Because it's only possible to think about or visualize something that has objective qualities. Porque solo es posible pensar y visualizar algo que es objetivo, que tiene cualidades objetivas. And consciousness has no objective qualities, so there's nothing there to think about. Y la consciencia no tiene cualidades objetivas, con lo cual no hay nada sobre lo que pensar. So, how are we going to talk about consciousness? Así que, ¿cómo vamos a hablar sobre la consciencia? We cannot speak of it. No podemos hablar de ello. So, shall we sit in silence all weekend? Entonces, ¿nos sentamos en silencio todo el fin de semana? No, that wouldn't help. No, eso no ayudaría. So we make a concession. Así que hacemos una concesión. We add a very subtle objective quality to consciousness in order to enable us to think about it, visualize it, and therefore speak of it. We add a very subtle space-like quality. Añadimos una cualidad como espacio a la consciencia in order to enable us to think about it, visualize it, and therefore speak of it. Para permitirnos pensar en ella, visualizarla y como consecuencia hablar de ella. So we speak of the space of consciousness. Así que hablamos del espacio de la consciencia. Taking the metaphor of physical space. Tomando la metáfora del espacio físico. Why is physical space a good metaphor? Porque es una buena metáfora el espacio físico. Because it is empty of objects, relatively speaking. Porque está vacío de objetos desde el punto de vista relativo. And all physical objects appear within it. And all physical objects appear within it. Y todos los objetos físicos aparecen en el espacio. Likewise, the screen and the image.
Del mismo modo, la pantalla y la imagen. So these metaphors and analogies enable us to, they give us a hint of the experience of awareness or being aware. Así que estas metáforas o analogías nos dan un atisbo de ser consciente, de ser consciente. But we should remember they are just metaphors. Pero debemos recordar que son solo metáforas. Consciousness is not a space. La consciencia no es un espacio. It has no dimensions. No tiene dimensiones. Try to think of something with no dimensions. Intenta pensar en algo que no tiene dimensiones. It's not possible because everything the mind conceives appears in either time or space. No es posible porque todo lo que concibe la mente aparece en el tiempo o el espacio. The mind imposes its own limitations on everything it thinks about. La mente impone sus propias limitaciones en todo lo que piensa. It's not, you know, when you go skiing and you put on your orange sun shield. ¿Sabes cuando te vas a esquiar y te pones las gafas naranjas? The white snow appears orange. La nieve blanca aparece como naranja. It's not possible to see the white snow through the orange glasses. No se puede ver la nieve blanca a través de las gafas naranjas. Because the glasses impose their orangeness on the whiteness of the snow. Porque las gafas imponen el naranja en el blanco de la nieve. The mind imposes its four-dimensional structure La mente impone su estructura cuatridimensional, one dimension of time and three dimensions of space, una dimensión del tiempo y 3 dimensiones del espacio, on the white snow that is dimensionless consciousness. en la nieve blanca, que es la conciencia sin dimensiones. What Shelley called the white radiance of eternity. Lo que Shelley llamó el resplandor blanco de la eternidad. So anything you can think about or visualize is not consciousness. Así que cualquier cosa sobre la que puedas pensar o que puedas visualizar no es la consciencia. However, it doesn't matter that we cannot think about or visualize consciousness. Sin embargo, no importa que no podamos pensar o visualizar la consciencia, Because consciousness is what we are. porque la consciencia es lo que somos. We only have to think about or visualize something that we are not. Solamente tenemos que pensar en o visualizar algo que no somos. In fact, anything that we think about or visualize is not essentially what we are. En realidad, cualquier cosa que visualizamos o sobre la que pensamos no es lo que somos. In other words, you can only be consciousness knowingly. En otras palabras, solamente puedes ser la consciencia conscientemente, sabiendo que lo eres. You cannot think of it. No puedes pensarlo. And consciousness is not something you have to become Y as a la, result of years of practice, discipline or meditation. y la consciencia no es algo que tienes que llegar a ser como consecuencia de años de meditación o de práctica. We cannot become what we already are. No podemos llegar a ser lo que ya somos. We can only be knowingly what we already are. Solamente podemos ser conscientemente lo que ya somos. Most people are unknowingly consciousness. La mayor parte de las personas son la consciencia sin ser consciente de ello. Here we become conscious that we are consciousness. Aquí nos hacemos conscientes de que somos la We consciencia. become aware of being aware. Nos hacemos conscientes de ser conscientes. Thank you. Yes, the point is
with the heaviest object was easier in a way. Sorry. With the heaviest object were in a way easier. This so subtle one are not so easy to pass through. I don't know even if it's necessary to pass through. The feeling is like it's a veil, invisible, and so that's why it's difficult to go through. Era más fácil cuando el objeto era más obvio que ahora que el objeto es tan sutil. Es como un velo que es invisible y que es más difícil atravesar, y tampoco estoy segura si realmente lo tengo que atravesar. But ask yourself, what is aware of this subtle veil? Pregúntate qué es lo que es consciente de este velo sutil. If you can describe it, and you have just described it, you must be aware of it. Si lo puedes describir y lo acabas de describir, debes ser consciente de ello. What is aware of it? ¿Qué es lo que es consciente? You are aware of it. Tú eres consciente. You, awareness, are aware of it. Tú, conciencia, eres consciente de ello. You are still trying to find awareness as some kind of experience. Todavía estás intentando encontrar la consciencia como un tipo de experiencia. You're trying to see your eyes with your eyes. Estás intentando ver tus ojos con tus ojos. The way to know consciousness, the only way to know consciousness is to be consciousness knowingly. La única forma de conocer la consciencia es ser la consciencia conscientemente.